رمضان المبارک جو بابرکت عظیم مہینو ان جو آخری اشرو الحمدللہ اج ان آخری اشرے جی 5ویں روزے جی رات ہے. اجو کی رات اللہ بہتر جانے تو ممکن ہے لیلۃ القدر ہوجے چھو تو اللہ کے پیارے پیغمبر پنجی امت کے حکم ڈنو تو وہ رمضان کے آخری ڈہے میں 21 راتن میں لیلۃ القدر کے تلاش کن. اج رمضان کی 5ویں تاریخ ہے، 5ویں جی رات ہے، ممکن ہے تو اجو کی رات لیلۃ القدر ہوجے. اج مجھو موضوع ایک خاص موضوع ہے، ان جو تعلق خواتین سے ہے، پر جے شیوں بیان تھیندیوں یقیناً اوے مردن کے لائے بھی آہن. موضوع جو انتخاب چھو کیم تو الحمدللہ اساں مسجد میں مردن سے گڈ اساں کیتریوں بھنروں اعتکاف جلا ویٹھل ہیں. خواتین تائیں دین جی صحیح تعلیم تمام گھٹ پہنچے تھی، نتیجتاً عقیدے عمل جوں وڈیوں گمراہیوں عورتن میں موجود ہے. تنجے کرے ضروری ہے تو عقیدو اسلام جو اعمال سنت مطابق ان جو تفصیل اساں جی بینرن کے ساموں پیش کیو ونے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے تو سورہ النساء قرآن مجید کی 4 نمبر سورت آیت نمبر 124 ان جو ترجمو بیان کرنے کا اگ میں یہ گال واضح کندو ہلا تو اساں وٹ بعض کے بد نصیب نالے میں تو مسلمان ہیں پر انہن جا عقیدہ قرآن سنت کے مخالف بین، بلکہ اڑا مانو دین اسلام تے اعتراض بھی کندا رہندا ہیں. سندن ایکڑو اعتراض عام مشہور ہے تو بابا اسلام عورت کے ثانوی درجو ڈنو ہے، سیکنڈری ان کی حیثیت ہے، عورت کے ہیٹھاؤں درجو ڈنو ویو ہے. آؤں تواں جے ساموں ہن آیت جو ترجمو پیش کریاں تھو جیکا سورہ نساء جی 124 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جہیں پر نیک عمل کیا چاہے مرد ہو جے یا عورت ہو جے، پر شرط آئے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن ہو جے، عقیدے میں شرک کفر نہ ہو جے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو وہ یہ مرد عورتوں جنت میں داخل تھیندا انہن تے ذرے برابر بھی ظلم نہ کیو ویندو. یہ قرآن کی آیت اساں کے ٻدائے تھی تو جے کدیں عورت بعقید عمل میں پختی ہے، قرآن حدیث پہ عمل کرن واری ہے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان سا کا بے انصافی کون تھو کرے، نہ اللہ جو نبی کرے تھو، نہ دین اسلام کرے تھو،
बल्कि अहिड़ी औरत बि जन्नत में वेंदी जेका मोमिना हुजे ऐं नेक अमल कंदड़ हुजे। दीन इस्लाम असांखे औरत जो अज़ीम मुक़ाम बि ॿुधायो आहे ऐं औरत ते कहिड़ियूं ज़िम्मेवारियूं आयद थियनि थियूं, क़ुरान हदीस उन मुतालिक़ बि रहनुमाई कई आहे। ऐं इंशा अल्लाह ताला अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां अॼोकी निशस्त जे अंदरि कुझु ज़िम्मेवारियुनि जो बयानु कंदुसि जेके औरतुनि ते आयद थियनि थियूं ऐं गॾोगॾु उन्हनि जी अज़मत जो बयान बि कयो वेंदो। औरत जी अज़मत जेकॾहिं तव्हां चेक करणु चाहियो था, तव्हां गौर करियो, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जॾहिं नुबूवत जी दावा कई त आउं अल्लाह जो नबी आहियां, अव्हां खां पुछणु चाहियां थो, सभ खां पहिरियां ई ईमान के आंदो, के मर्द आंदो या औरत आंदो? सभ खां पहिरियां ई ईमान आणण वारी औरत आहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खां अॻु में, छो त पाण मर्दनि जे अंदरि सभ खां पहिरीं इस्लाम क़बूल करण वारा आहिनि, लेकिन सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा सभ खां पहिरीं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर ते ईमान आंदो। सिर्फ ईमान कोन आंदाई, बल्कि आथत बि ॾिनाई, ॾढ बि ॾिनाई, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी हिम्मत अफ़ज़ाई बि कयाई। सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा केरु आहे? हिकु औरत आहे। मुसलमाननि जे अंदरि सभ खां पहिरीं शहीद केरु थियो? शहादत वॾो दर्जो आहे, वॾो उनजो मक़ाम आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमान मुबारक आहे त शहीद जॾहिं शहादत जो दर्जो माणे थो, उनखे धक लॻनि था, तलवारनि जा ज़ख़्म पहुचनि था या गोलियूं लॻनि थियूं, पाण फरमाइनि था उनखे एतिरी तकलीफ़ न थींदी आहे जी माकोड़ी इंसान खे चक पाए, वधि में वधि एतिरी तकलीफ़। इहो शहीद जो मर्तबो आहे ऐं शहादत उहा कामयाबी आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह जे प्यारे पैगंबर ख़ुदि अल्लाह खां दुआ घुरी, या अल्लाह चाहियां तो तुंहिंजे रस्ते में क़त्ल कयो वञा, वरी जीअरो कयो वञा, वरी क़त्ल कयो वञा, वरी जीअरो कयो वञा, वरी क़त्ल कयो वञा, वरी जीअरो कयो वञा, वरी क़त्ल कयो वञा। अल्लाह जे नबी बार बार इन तमन्ना जो इज़हार कयो शहादत जो। एॾी वॾी कामयाबी आहे। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह ताला खां दुआ घुरी त मुंहिंजा रब, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजल मौती फी बलद रसूलिक। ऐं मुंहिंजा रब, मूंखे शहादत जो मौत नसीब फरमा तुंहिंजे रस्ते में, ऐं मुंहिंजो मौत तुंहिंजे प्यारे पैगंबर जे शहर में फरमा। जेके बदबख्त चवनि था तो सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ बिल्लाह मोमिन कोन हो, उन्हनि खां पुछो अल्लाह दुआ क़बूल कई या कोन कई? पाण शहीद बि थिया ऐं शहादत थी आहे मदीने जे अंदरि, ऐं अॼु ताईं सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ऐं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ॿई अल्लाह जा प्यारा पाना अल्लाह जे प्यारे पैगंबर सां गॾु सुतल आहिनि। केॾो वॾो मक़ाम आहे शहादत जो। पर पहिरीं शहीद थियण वारी औरत आहे सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। बदबख्त अबू जहल शर्मगाह जे अंदरि नेज़ो हणी हुन अज़ीम ख़ातून खे शहीद कयो। इहो केॾो वॾो मक़ाम आहे जो सभ खां पहिरीं शहीद थियण वारी हिकिड़ी ख़ातून आहे।
हिकिड़ी औरत उन खां पोइ ॾिसो दुनिया में केॾियूं शयूं आहिनि इंसान जिन मां फ़ाइदो वठे थो। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर नेक औरत जो छा मक़ाम ॿुधायो। पाण फरमाइनि था अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। हदीस सही मुस्लिम जी। पाण सगुरा फरमाइनि था समूरी दुनिया हिकिड़ो मता आहे, आरज़ी फ़ाइदे जी जाइ आहे। हिते पाण सभु जा सभु आरज़ी तौर ते आहियूं, हिकिड़े ॾींहुं रवाना थी वेंदासूं। पर अल्लाह जे नबी फरमायो उन दुनिया जे अंदरि बहितरीन मता जेको आहे उहा नेक औरत आहे। कहिड़ो वॾो मक़ाम आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर नेक औरत खे दुनिया जो सभ खां बहितरीन मता करार ॾिनो। तव्हां ॾिसो माण्हू चवंदा आहिनि साईं इस्लाम औरत खे हेठां दर्जो ॾिनो आहे मर्द जे मुक़ाबले में। आउं पुछणु चाहियां थो हुकूकुल इबाद जो जॾहिं वारो अचे थो बाननि जा बाननि ते कहिड़ा हक़ आहिनि, त सभ खां वॾो हक़ अल्लाह जे नबी खां पोइ कंहिं मोमिन ते कंहिंजो आयद थिए थो वालिदा जो। ऐं वालिदा केरु आहे? मर्द या औरत आहे? वालिदा औरत आहे। इस्लाम उनखे छा मक़ाम ॾिनो? अल्लाह जो प्यारो पैगंबर वेठल आहे। हिकिड़ो नौजवान हली आयो, सही बुखारी सही मुस्लिम जी हदीस अची चवे थो मन अहक़ो बेहुस्ने सहाबती। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जा नबी मुंहिंजे सुहिणे सलूक जो सभ खां ज्यादा हक़दार केरु आहे? पाण फरमाईंदा उम्मुक तुंहिंजी वालिदा। वरी चवे थो सुम मन, उन खां पोइ केरु? पाण वरी जवाब ॾियनि था उम्मुक तुंहिंजी वालिदा। वरी सुवाल करे थो सुम मन, उन खां पोइ केरु? पाण फरमाइनि था उम्मुक तुंहिंजी वालिदा। इन हदीस में हिकिड़ो नुक़्तो आहे त उन दौर जा माण्हू नेकी जा केॾा मुतलाशी हुआ। बार बार अल्लाह जे नबी खां सुवाल करे पियो त उन खां पोइ मुंहिंजे सुहिणे सुलूक जो हक़दार केरु आहे? बार बार। छो त उहे माण्हू अमल करणु चाहींदा हुआ, असां वांगुरु बेअमल कोन हुआ, ज़हनी अयाशी जहिड़ा सुवाल कोन कंदा हुआ। कहिड़ा बेकार ऐं फज़ूल सुवाल। आदम अलैहिस्सलाम निकाह कंहिं पढ़ायो? सैयद बदियुद्दीन शाह राशदी रहमतुल्लाह अलैह खां कंहिं सुवाल कयो जलसे जे अंदरि, साईं आदम अलैहिस्सलाम जो निकाह कंहिं पढ़ायो? शाह साहब जवाब ओड़ो ई ॾिनो, हाज़िर जवाब माण्हू हो, चवंदा इन ई निकाह जी मूंखे दावत कोन हुई, इन ई निकाह जी मूंखे दावत कोन हुई। ये फज़ूल सुवाल जंहिंजो अमली ज़िंदगी सां को तालुक न आहे। उन दौर जा माण्हू सुवाल कंदा हुआ जिन जो तालुक अमल सां हुजे, नजात सां हुजे, छोटकारे सां हुजे। हिन 3 दफ़ा सुवाल कयो, पाण सगुरनि फरमायो तुंहिंजी वालिदा। चौथे दफ़े सुवाल करे तो सुम मन, अल्लाह जे नबी उन खां पोइ केरु? पाण पर अबूक तुंहिंजो वालिद। हाणे वही गौर करियो, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर 4 दफ़ा जॾहिं पुछियो वियो 3 दफ़ा वालिदा जो ज़िक्र कनि था, 1 दफ़ो वालिद जो। अल्लाह अकबर। इहो अज़मत आहे वालिदा जी, मां जी इस्लाम जे अंदरि। 3 दफ़ा मथे। ऐं सादनि लफ़्ज़नि में सम्झायां त पुराणो पंहिंजो हिसाब रुपए जे अंदरि 16 आना, उन में 12 आना हक़ आहे वालिदा जो, 4 आना हक़ आहे पीउ जो। वही भेट करियो। ऐं अल्लाह जे नबी 3 दफ़ा वालिदा जो नालो छो वरितो? यादि रखो 3 अहिड़ियूं तकलीफ़ूं अचनि थियूं वालिदा ते जंहिंमें पीउ शरीक न आहे, जंहिंमें पीउ शरीक ई कोन्हे। पहिरीं तकलीफ़ कहिड़ी? त मां
9 महीना पंहिंजे रहम जे अंदर ॿार खे खणे थी। या का मामूली आज़माइश आहे, का मामूली तकलीफ़ आहे। आउं डॉक्टर आहियां, मूंखे वधीक ॼाण आहे। जीअं हमल वधंदो आहे औरत जो रत घटिबो आहे, वेचारी पीली थींदी वेंदी आहे, बाज़ औक़ात सोज थी पवंदी आहे बदन ते, बाज़ औक़ात आरज़ी तौर ते शुगर थी पवंदी आहे, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर शूट करे वेंदो आहे, सहक थी पवंदी आहे। 9 महीना पंहिंजे रहम जे अंदरि पंहिंजे बचे खे खणे, या केॾी वॾी क़ुर्बानी आहे। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। अल्लाह ताला फरमाए थो, मां पंहिंजे ॿार खे खणे थी कमज़ोरी मथां कमज़ोरी बर्दाश्त कंदे। हमल वधंदो वञे, कमज़ोरी वधंदी वञे। 9 महीना पीउ जो हिन में सो आहे, को बि सो कोन्हे। मां वेचारी परेशान हूंदी आहे। ॿी आज़माइश, ॿी तकलीफ़ जॾहिं ॿार ॼणी ईंदी आहे। हिन जदीद दौर जे अंदरि बि जॾहिं हेॾियूं सहूलतूं मौजूदु आहिनि, अॼु बि तव्हांजे मुल्क पाकिस्तान में हज़ारे औरतूं वीचारियूं डिलीवरी जे टाइम ते गुज़ारे वञनि, हज़ारे औरतूं। ऐं इहो मरहलो को आसान कोन्हे, तमामु तकलीफ़ दह मरहलो आहे। ऐं हुनजो दलील इमाम बुखारी रिवायत आंदी अल अदबुल मुफ़रद जे अंदरि। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बैतुल्लाह जो तवाफ़ करे, ॾिसे त हिकिड़ो नौजवान आहे, पंहिंजी पोड़ी माउ खे पुठन ते खणियो बैतुल्लाह जो तवाफ़ पियो करे। उन ज़माने में गाॾियूं कोन हुयूं, हवाई जहाज़ कोन हुआ। अल्लाह तो बहितर ॼाणे केतिरो न फ़ासिलो तय कयो हूंदो, किथां खां आयो हूंदो, रब ॼाणे थो। छो त उन दौर जे अंदरि माण्हू परे परे खां अच करण ईंदा हुआ, तमामु परे खां, बाज़ औक़ात सालनि जा सफ़र हूंदा हुआ। मशहूर हनफी आलिम अल्लामा नसफ़ी, उनजो तफ़सीर आहे 3 जिल्दनि जे अंदरि, मदारिक तंज़ील। उन में हिकिड़ो वाक़ियो आणे थो पंहिंजे शेख जे हवाले सां, त मुंहिंजो शेख बैतुल्लाह जो तवाफ़ करे पियो, तेसि ताईं हिकिड़े अजनबी सां मुलाक़ात थी वई। उन अजनबी हिन खां सुवाल कयो इमाम नसफ़ी जे उस्ताद खां, त तव्हां पंहिंजे घर खां आया आहियो, केतिरो फ़ासिलो तय करे, केतिरो वक़्तु तव्हांखे लॻो आहे मके पहुचंदे? त मुंहिंजो उस्ताद जवाबु ॾिनो, मूंखे 1 महीनो लॻो आहे। तॾहिं हुन जवाबु ॾिनो, पोइ त तव्हां बैतुल्लाह जा पाड़ेसरी आहियो, पोइ त तव्हां बैतुल्लाह जा पाड़ेसरी आहियो। कि मुंहिंजे शेख उन खां सुवाल कयो, भला तूं किथां खां आयो आहीं, तुंहिंजो ॻोठु किथे आहे, केतिरो फ़ासिलो आहे? कि फ़ासिलो त मालूम कोन्हे, पर जॾहिं ॻोठां निकितो हुअसि तॾहिं ॾाढ़ी ऐं मथे जा वार कारा हुआ, हिते पहुचंदे सफ़ेद थी विया। एतिरा वॾा सफ़र तय कंदा हुआ। ही माण्हू पंहिंजी पोड़ी वालदा खे पुठनि ते खणियो, बैतुल्लाह जो तवाफ़ पियो करे। तवाफ़ ख़तमु थियो, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वटि हली आयो। हुन सोचियो त वॾी मूं क़ुर्बानी ॾिनी आहे, अम्मा खे पुठनि ते खणी हलियो आहियां, तवाफ़ करायो अथमि। चवणु लॻो, अब्दुल्ला, छा मूं पंहिंजी वालिदा जी ख़िदमत जो हक़ अदा करे छॾियो, जो पुठनि ते खणी आयो आहियां, ॻोठ खां तवाफ़ करायो अथमि? सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा छा जवाबु ॾिनो? कि वला बेज़फ़रतिन वाहिद, मां जी ख़िदमत जो हक़ अदा छा कंदे? मां जॾहिं तोखे ॼणियो पे, ॼणण दौरान हिकिड़ो साह तकलीफ़ पिछां खयाई, तूं उनजो हक़ अदा न करे सघे। या वॾी क़ुर्बानी आहे, जॾहिं ॿार ॼणे थी केॾी तकलीफ़ हूंदी आहे, पीउ शामिल कोन्हे। ऐं टियों मरहलो, टी तकलीफ़, जॾहिं ॿार ॼणींदी आहे, उहो माउ वीचारी
नंढड़े ॿार खे थञ प्यारी ईंदी आहे। थी सघे थो अवां मां को सोचे त भई थञ प्यारण में भला कहिड़ी तकलीफ़ आहे, इहा कहिड़ी कुर्बानी आहे, पर गौर कंदो त इहा बि वॾी कुर्बानी आहे। ॿारड़ो जॾहिं ॼमंदो आहे तव्हां ख़बर आहे हर 2 कलाकनि खां पोइ हुनखे बुख लॻंदी आहे, मां वीचारी उनखे थञ प्यारी ईंदी आहे। राति जो 12 बजे 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे बाद में खीर जी ज़रूरत जेका सा उनखे घटि बि आहे तॾहिं बि 3-4 कलाक थी वेंदा आहिनि। हर 3-4 कलाकनि खां पोइ पंहिंजी निंड बि ख़राबु कंदी आहे, पंहिंजे बचड़े खे थञ प्यारी ईंदी आहे, पीउ भरिसां मज़े सां सुतो पियो। इहा केॾी वॾी कुर्बानी आहे, इहा का मामूली कुर्बानी आहे जो बार बार पंहिंजी निंड ख़राबु करे पंहिंजे ॿार खे थञ प्यारण। ख़बर अथव कॾहिं कॾहिं छा थींदो आहे, के माण्हू जेके सख़्तु तबियत हूंदा आहिनि से त उल्टो कावड़ जी पवंदा आहिनि नंढड़े ॿार ते, त हिन मुंहिंजी निंड ख़राबु कई आहे, मुंहिंजो आराम तबाह कयो आहे, नंढड़े ॿार ते कावड़ जी पवंदा आहिनि। पर मां वीचारी कॾहिं कावड़ी, कॾहिं नाराज़ थी। बल्कि अञा वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, असां औलाद आहियूं न जिन जा आम तौर ते छा थींदो आहे, इल्ला माशा अल्लाह, पर आम तौर ते छा थींदो आहे जॾहिं माउ ऐं पीउ वीचारा पोड़ा थींदा आहिनि, बिस्तरे दाख़िल थींदा आहिनि, बाज़ औक़ात वीचारा कोमा में हूंदा आहिनि, बिस्तरे ते काकूस कंदा आहिनि, बिस्तरे ते पेशाब कंदा आहिनि, पोइ औलाद बेज़ार थी पवंदो, सभु न पर अहिड़ा बि आहिनि। पोइ छा चवंदा आहिनि, हाणे अल्लाह इन्हनि खे पंहिंजो करे। माउ गुज़ारींदी आहे त ख़ुशि थींदो आहे जान छुटी, पीउ वीचारो गुज़ारे बि ईंदो आहे, ख़ुशि थींदो आहे दिलि में त जान छुटी, हाणे भेंट करियो। अहिड़ा मिसाल मुंहिंजे साम्हूं बि आहिनि। नंढड़ो ॿारड़ो वीचारो माज़ूर आहे, वीचारो बेड रिडन आहे, बिस्तरे में दाख़िल आहे, सालनि जा साल बिस्तरे में दाख़िल हूंदो आहे, मां पेशाब साफ़ कंदी आहे, काकूस बि साफ़ कंदी आहे, पर अॼु ताईं कॾहिं तव्हां कोन ॿुधो हूंदो जो मां बददुआ घुरे त मुंहिंजा रब मुंहिंजे बचड़े खे पंहिंजो कर, कॾहिं बददुआ कोन घुरंदी। इहो फ़र्क़ु आहे वालिदैन जो ऐं औलाद जो। वालिदा जो केॾो वॾो हक़ आहे, पर आहे केरु ख़ातून आहे, मर्द कोन्हे। अचो अञा दलील तव्हांखे ॿुधायां। पुट जी दुआ घुरण अल्लाह खां अंबिया जो तरीक़ो आहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घुरी, ज़करिया अलैहिस्सलाम घुरी, छो त उहो पंहिंजे पीउ जो हक़ीक़ी वारिस हूंदो आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां, हिकु शइ अल्लाह जे प्यारे पैगंबर अहिड़ी बयानु कई आहे न्याणियुनि जे बारे में जेका शइ पुटनि जे बारे में कोन्हे। पाण त फ़ख्रु कंदा आहियूं त मूं वटि सिर्फ़ु पुट आहिनि, पर आउं चवंदो आहियां न्याणियूं न हुजणु महरूमी आहे, न्याणियूं न हुजणु महरूमी आहे। अॼोके दौर में तव्हांखे सवे मिसाल मिली वेंदा, पीउ वीचारो गुज़ारे वियो बीमार आहे, पुट कोन पुछंदा आहिनि, पर न्याणियूं वीचारियूं रोंदियूं रहंदियूं आहिनि, ख़िदमत कंदियूं रहंदियूं। न्याणियूं बे इंतहा पंहिंजे पीउ सां मोहबत कंदियूं आहिनि। तव्हां नोट करियो, मिसाल तव्हांखे मिली वेंदा। पुट बेज़ार थींदा, मरे त मिल्कियत ते कब्ज़ो करियो, पर न्याणी कॾहिं वीचारी पीउ जे लाइ दुआगू हूंदी आहे। हालांकि असीं एॾा ज़ालिम आहियूं, जॾहिं पीउ गुज़ारे वेंदो आहे ॿाहिरि भेणनि जी मिल्कियत ते कब्ज़ो करे वेंदा। असां कॾहिं सही विरासत कई? शरीयत न्याणियुनि खे हिसो ॾिनो आहे, असां मां घणा माण्हू न्याणियुनि खे हिसो ॾीनि था। एॾो वॾो ज़ुल्म हर जाइ ते। साईं भेणूं चवनि थियूं असां ख़ुदा करणु माफ़ करे छॾियो। अॼु ताईं तो कॾहिं माफ़ कयो आहे? कॾहिं के भाउ माफ़ कयो आहे? उन न्याणियुनि ते गन पॉइंट ते प्रेशराइज़ करे दबाव विझी धड़का ॾेई वीचारियुनि खां माफ़ कराईंदा आहिनि। पोइ राज़ी कोन हूंदी आहे, केरु राज़ी हूंदो मिल्कियत छॾण में? दबाव विझी न्याणियुनि जा हक़ ज़ालिम ग़सब कंदा आहिनि ऐं पोइ अल्लाह जे अज़ाब खां कोन बचंदा आहिनि। केतिरियुनि जायुनि ते न्याणियुनि खे हक़ मिलियो आहे, मूंखे ॿुधायो त सही।
بلکہ بعض اوقات مذہبی مانو مرن تھا تن جے اولاد دے اندر وہ پٹ قابل سے ونن نیاڑیوں بیچاریوں محروم کدو وہ ظلم آپ کو بتائے اللہ حق ڈنو ہے دنیا دی کا طاقت کھسے نہ تھی سکے رب العالمین حق ڈنو ہے نیاڑی لگے دنیا دے کئی مانو میں طاقت نہ جو نیاڑی جو کھسے ونے چاہو تھا تو قیامت دی چھٹل ہوجوں نیاڑی جو حق ادا کریو بھینن جو حق ڈیو انہن کے قبضہ نہ کریو بھینن جی ملکیتن تے یہ چاہیے تو سائیں بھین مکے معاف کرے چھڑیو ہے تو کدے معاف کیو اج تائیں پان بدھو بھائرن معاف کئی ہے ملکیت من ٹھگی ہے نا ٹھگی ہے فراڈ ہے ہاڑے بدھایا تو حدیث جے میں نیاڑن جی عظمت بیان کئی اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صحیح مسلم حدیث پان فرمائن تھا من آل جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامت انا وہو کہاتین صحیح مسلم دا لفظ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایو تو جے مانو بن نیاڑن جی سونے نمونے سان پرورش کئی تا جو بئی نیاڑیوں جوان تھی ویوں بالغ تھی ویوں وہ مانو اے آؤں پار سکرا فرمائن تھا پنجو ॿ آنگریوں متھے کھڑن تھا شاہدی واری آنگور اے وچ واری آنگور پر بنی کے ملائن تھا ملائے صحابہ کے ॾेखारीनि था تو وہ مانو اے آؤں قیامت تیری ہن طریقے سان اینداسوں ہانے مجھو چیلنج ہے حدیثن جا کتاب کھولے چھڑیو دفتر کھولیو ونجو شاملات جن میں ہزار حدیث ہوئن مکھے ایکڑی حدیث ॾेखारियो اللہ جے نبی چیو ہوجے جے مانو بن پٹن جی پرورش کئی سنے نمونے سان وہ موسیٰ ہی ہوں نہ ہے حدیث کونے ہیرا حدیث کیڑی آئے نیاڑن جی عظمت بیان کرنے والی نیاڑن سان نفرت نہ کریو پیار سان انہن جی پرورش کریو محبت سان یا بشارت انہن مانن جے لایا پیار سان محبت سان پنجے نیاڑن جی پرورش کیو اے پوء نے خوشخبری جا مصداق تھی ونجو جیکا اللہ جے نبی خوشخبری ڈنی ہے یہ چند جے مثال تواں جے ساموں پیش کیم مکھے ٻدایو عورت کی عظمت ان ماں بیان تھے تھی اسلام چھا عورت کے مقام ڈنو ہے انا ایکڑو نقطو ॿدائیندو ہلاں عورتن جا پان تے احسان ہے نیک عورتن جا اجو کی رات ہے نا ممکن ہے لیلۃ القدر ہو جے پر اللہ جے نبی لیلۃ القدر دی ہکڑی دعا سکھاری ایک دعا ہے یہ روایتوں کا دو ثابت کو خبر تو وہ دعا اللہ جے نبی بدھائی تو صحیح پر پچھن واری کہہ روئی پچھن واری خاتون آئی یا ان جی مہربانی ہے خاتون کیڑی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ جے نبی جے کدے لیلۃ القدر مکھے ملی ونے اللہ کا کیڑی دعا گھرا کے سوال کیو کہ مرد نہ خاتون اللہ جے پیارے پیغمبر دی پیاری گھر واری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان سوال کیو پان سگرا فرمائن تا عائشہ جے کرے لیلۃ القدر ملی ونے اللہ کا دعا گھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ترمذی جی روایت صحیح سند سان اے اللہ تو معافی ڈیڑ وارو ڈسو پیری اللہ جی تعریف ہے دعا گھرن جا آداب پیری رب جی حمد بیان کرو پوء اللہ جے نبی تے درود موکلیو ان کھاں پوء دعا گھرو اللہ کھاں ہتے سب کھاں پیری اللہ جی تعریف ہے اللہ جو نبی کرے پیو اے اللہ تو معافی ڈیڑ وارو ہے اللہ جے نبی کتھے چیو اے اللہ تو سزا ڈیڑ وارو ہے حالانکہ رب سزا بھی دے تو یہ تو کونے سزا بھی دے تو پر اللہ جے نبی کتھے چیو تا اے اللہ تو سزا ڈیڑ وارو ہے نہ یہ تعریف کونے تعریف ہمیشہ انہن صفتن سان کبھی آئے جے مثبت ہو جن جے مثبت ہو جن اے اللہ تو معافی دین وارو آئیں تو کہ معافی دین پسند آئے اے مجھا پروردگار مجھے گناہ نکھاں خطا نکھاں درگزر فرما اللہ جے نبی دعا سکھاری پر پوچھن واری کیرا خاتون
500 गुरा वञनि पिया 6 हिजरी हिजरत जो साल वञनि पिया उमरे जे लाइ 1400 साहबा गॾु मके खां थोरो ई परते कुफार मक्का अल्लाह जे नबी खे रोके छॾियो तव्हांखे कोन छॾींदासीं उमिरो करणु कोन ॾींदासीं पाण तरसी पिया 1400 साहबा गॾु हुजनि उते हिकिड़ो मुआहिदो तइ थियो उन जा चंद जेके शर्तनि से ॿुधायां थो हिकिड़ो शर्त इहो बि हो त मुसलमाननि मञा जेकॾहिं को माण्हू मके वारनि वटि आयो मदीने खां मके वारा कोन मोटाईंदा ऐं जेकॾहिं मके वारनि जो माण्हू मदीने वारनि वटि आयो उन्हनि खे मोटाइणो पवंदो हालांकि बज़ाहिर शर्त बिल्कुलु ख़िलाफ़ अॻिए साल ईंदा सिर्फ़ु हिकिड़ी तलवार हूंदी सामियाने जे अंदरि मुख़्तलिफ़ सख़्त शराइत जेके से तय थिया अल्लाह जो प्यारो पैगुंबर आहे न अल्लाह जी वही जे तहत पाण उहो मुआहिदो तहरीर कनि था अल्लाह अकबर ऐं उनखे क़बूल कनि था उनखां पोइ साहबान खे ॾुख थियो सदमो पए थो उहे बि इंसान हुआ न त अल्लाह जे नबी जेको मुआहिदो तय कयो आहे इहो त सरासर असांजे ख़िलाफ़ आहे पाण सोरा फरमाइनि था तव्हां पंहिंजा वार कूड़ायो हिते जो हिते ऐराम लाइ छॾियो साहबा अमल कोन कयो अल्लाह जे नबी जो हुकुम साहबा अमल न पिया कनि एतिरा ॾुख में आहिनि सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह जे नबी जी घरवारी सम्झी वई ॻाल्हि खे त साहबा हेॾा अज़ीम इंसान अल्लाह जे नबी जी इताअत करण वारा पर जे एतिरे सदमे में वरितल आहिनि जो अमल न पिया कनि अबू बकर सिद्दीक़ बि आहे उमर बिन ख़त्ताब बि आहे अली बिन अबी तालिब बि आहे वॾा वॾा जलील क़दर साहब आहिनि चवे अल्लाह जा नबी हाणे आऊं मशवरो ॾियां थी तव्हां छा करियो पाण मथो कूड़ायो ऐराम लाइ छॾियो कुर्बानी करियो पोइ ॾिसो छा थो थिए अल्लाह जे नबी हाणे ऑर्डर कोन ॾिनो पाण अमल कनि था साहबा किराम ॾिठो अल्लाह जे नबी खे त पाण पैरवी करणु शुरू थिया इहो मशवरो कंहिं ॾिनो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर खे हिकिड़ी ख़ातून मशवरो ॾिनो औरतुनि जे मशवरे खे बि नज़र अंदाज़ न कंदा करियो दादा ही औरत आहे प्यारे पैगंबर पंहिंजी घरवारी जे मशवरे खे क़बूल कयो ऐं साहबा फौरन अमल करे ॾेखारियो दोस्तो इस्लाम जेका अज़मत बयानु कई आहे ख़वातीन जी दुनिया जो को मज़हब न बयानु करे सघियो आहे न करे सघंदो जदीद दौर औरत खे जेके हक़ ॾिना आहिनि न से हुनजी फितरत जे ख़िलाफ़ आहिनि बेहयाई कपिड़ा लाहे अधो गारो थी हलणु छा इहो हक़ आहे हम जिन्स परस्ती करणु छा इहो हक़ आहे अॼु अमेरिका यूरोप जिन खे असांजा ही बेदीन तबिको जिन खे पंहिंजो हीरो सम्झे थो उनजे अंदरि हालति छा आहे कंहिंखे ख़बर आहे त मुंहिंजी वालिदा कहिड़ी कंहिंखे मालूम आहे त मुंहिंजी ॾाॾी कहिड़ी पुफी छा आहे मासी छा आहे इहे रिश्ता उते आहिनि रिश्तनि जो नामो निशान मिटिजी चुको आहे मासी पुफी ॾाॾी छा उहो त वालिदा खे कोन था सुञाणनि जी पैदा थिया वॾा थिया घरां भॼी विया मां वीचारी मरंदी आहे पीउ वीचारो मरंदो आहे म्यूनिसिपल कमेटी हुनखे दफ़नाईंदी औलाद हूंदो ई कोन्हे जिते माण्हू दुनिया परस्त थिया उते इहा इज़त मिली आहे औरत खे इस्लाम जेका इज़त ॾिनी आहे त हक़ीक़ी इज़त अॼु बि पंहिंजो मुल्क कहिड़ो बि हुजे अॼु बि माउ जी इज़त वरी बि आहे मासी जी बि आहे चाचे जी बि आहे सभु माण्हू नालाइक बि कोन्हनि इज़त कनि था चाचे जी कनि था मासी जी कनि था इस्लाम जेको हक़ ॾिना आहिनि औरत खे से फितरी हक़ आहिनि फितरत जे ख़िलाफ़ कोन्हनि हाणे अचूं था त औरत जेका आहे अल्लाह जेके हेॾो मक़ाम ॾिनो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर उनजी अज़मत खे बयानु फरमायो छा औरतूं उन्हनि ते के ज़िम्मेवारियूं आइद थियनि थियूं या न ऐं ॿुधाईंदो हला औरतुनि खे ख़बरदार रहणु घुरिजे
या अल्लाह जे नबी जो बि असां ते एहसान आहे, सभ खां वॾो एहसान अल्लाह जो, त जेके अमल इंसान खे जहन्नम में पहुचाईंदा अल्लाह ताला बि असांखे ॿुधाया, अल्लाह जे नबी ॿुधाया। असीं ऊंधा में कोन आहियूं, अंधेरे में कोन आहियूं। असांखे ॿुधायो वियो आहे त हे अमल कंदो जहन्नम में वेंदो, हे अमल कंदो जन्नत में वेंदो। इहा बि अल्लाह जी महिरबानी आहे, अल्लाह जे रसूल बि असां ते एहसान आहे, असांखे ॿुधायो वियो आहे। हाणे तव्हां ॾिसो त केतिरा अहिड़ा अमल आहिनि जेके इंसान खे जहन्नम में पहुचाइनि था। ऐं पाण सुगरा फरमाइनि था, मूंखे जहन्नम ॾेखारी वई, वॾो तादाद औरतनि जो, वॾो तादाद औरतनि जो। ऐं सम्झां थो मूंखे यकीन आहे इहा बि अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जो एहसान आहे। असां जूं उहे माइरूं भेनरूं जेके दीनदारनि से गौर कनि, वॾो तादाद औरतनि जो जहन्नम में आहे। हाणे अल्लाह जूं बानियूं तव्हांखे ज़िंदगी रब्बुल आलमीन ॾिनी आहे, पंहिंजो पाण खे बचायो जहन्नम खां, उनजी बाहि खां। अमल करियो, अक़ीदो पंहिंजो सही करियो, अमल करियो, अल्लाह खां दुआऊं घुरो। सभ खां पहिरीं दीन इस्लाम में सही अक़ीदो, सभ खां पहिरियां ई सही अक़ीदो। अक़ीदो सही न आहे तव्हांजा अमल बर्बाद आहिनि। ऐं जो बि दाई, मुंहिंजो जुमिलो यादि रखिजो, जो बि दाई दीन जी दावत ॾियण वारो अल्लाह जी तौहीद खे पोते करे ॿिया मसाइल पहिरीं बयानु करे थो, उहो अंबिया जे तरीक़े खां फिड़ियल आहे। हर पैगंबर सभ खां पहिरीं तौहीद खे बयानु कयो, हर पैगंबर सभ खां पहिरीं अक़ीदो बयानु कयो। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल, छो त अक़ीदो जेकॾहिं बातिल आहे, फासिल आहे, तव्हांजा अमल क़बूल पवंदा ई कोन, अमल ई तबाह आहे। अब्दुल्लाह बिन जुदान सही मुस्लिम जी रिवायत आहे, मक्के जे अंदरि काफ़िर हो, पर दुनिया जे लिहाज़ खां सखी हो, माण्हुनि जी मदद कंदो हो, बेवान सां तावन कंदो हो, ॿिया बि चङा कम कंदो हो। जॾहिं मरी वियो, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पुछे थी, अल्लाह जा नबी अब्दुल्लाह बिन जुदान जो छा थींदो? अल्लाह जो लखे रहमत हुजनि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ते, वॾी आलिमा ख़ातून, उमिरि जी नंढी हुई पर केतिरी आलिमा ख़ातून हुई। अल्लाह जे नबी खां सुवाल कंदी हुई, पंहिंजो इल्म वधाईंदी हुई। सुवाल सां ई माण्हू इल्म पंहिंजो पिराए थो, इल्म में इज़ाफ़ो थिए थो। सुवाल करण में माण्हू कॾहिं शर्म महसूस न करे, पाण खां नंढो छो न हुजे, को ॾोह कोन्हे। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे, अवां वॾे खे इल्मु न हूंदो आहे, नंढे खे इल्मु मिली वेंदो आहे। कॾहिं बि शर्म महसूस न करे, त मूंखां उमिरि में नंढो आहे, इन खां वरी कीअं पुछां? न, इहो बि तकबुर आहे। तकबुर कंदो इल्म खां महरूम रहिजी वेंदो। जितां इल्मु मिले बशर्ते के उहो सही इल्मु हुजे ऐं ॾियण वारो बि सही हुजे, अक़ीदो उनजो दुरुस्त हुजे, उन खां वठो। कॾहिं कॾहिं नंढनि खां मिलंदो आहे न। पाण छोकिरा वेठा आहिनि साहबा जी मजलिस में, पाण हिकिड़ी गुजारत ॾियनि था इल्म जो तरीक़ो। कॾहिं कॾहिं ईअं बि ॾींदा हुआ इल्मु, गुजारत ॾींदा हुआ, तव्हां त हर माण्हू जो दिमाग़ कमु करे, ब्रेन स्टॉर्मिंग थिए, पाण सोचे जवाबु ॾे। पाण फरमाइनि था हिकिड़ो वणु अहिड़ो आहे जेको मोमिन वांगुरु आहे। ॿुधायो कहिड़ो वणु आहे? पाण सुवाल कनि था पर गुजारत जी सूरत में, हिकिड़ो वणु अहिड़ो आहे जंहिंजो मिसाल मोमिन वांगुरु आहे। ॿुधायो कहिड़ो वणु आहे? अबू बकर सिद्दीक़, उमर बिन ख़त्ताब, वॾा वॾा जलीलुल क़दर सहाबा, पर जवाबु मालूम न आहे। अब्दुल्लाह बिन उमर चवे थो, ऐं नंढो हुअसि उमिरि जो, मूंखे ख़बर पइजी वई त हिन मां मुराद खजी जो वणु आहे, मुराद खजी जो वणु आहे, पर कोन ॿुधायुमि, छो त बाबा मौजूदु आहे, अबू बकर सिद्दीक़ मौजूदु आहे। उन्हनि जे साम्हूं कीअं जवाबु ॾियां? बाद में वञी पंहिंजे पीउ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु सां ज़िक्र कयाई, तॾहिं जे अल्लाह जा बाना जेकॾहिं जवाबु ॾिनी हा थी हा, इहो जवाबु जे लाइ फलाणी फलाणी शइ खां जेको बहितर, फलाणी फलाणी नेमत उन खां बहितर हो, जेकॾहिं जवाबु ॾिनी हा। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी जे अंदरि लिखे थो त हिते सबूत मिलियो, बाज़ औक़ात नंढनि खे इल्मु हूंदो आहे, वॾनि खे कोन हूंदो। सैयदना उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर नंढो हो उमिरि जो न,
पी खे इल्मु न आहे, पुट खे इल्मु मिली वियो। त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह जे नबी खां सुवाल कंदी हुई, अल्लाह जा रसूल अब्दुल्लाह बिन जुदान जो छा थींदो? चङायूं कंदो हो। पाण फरमाइनि था अब्दुल्लाह बिन जुदान कॾहिं ईअं कोन चयो रब्बि ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐं मुंहिंजा रब क़यामत ते ॾींहुं मुंहिंजा गुनाह बख़्श कजां। क़यामत ते हुनजो ईमान सही कोन हो, अल्लाह ते हुनजो ईमान सही कोन हो, तंहिंजे करे इहे कम हुनखे फ़ाइदो कोन ॾींदा, वेंदो जहन्नम जे अंदरि। माना अक़ीदत तौहीद न आहे, अव्हां जा अमल बर्बाद आहिनि। हाणे असांजूं भेनरूं सभ खां बि पहिरीं सोचीनि, ऐं असांजा भाइर बि, इहो ख़िताब सिर्फ़ औरतुनि खे कोन्हे, तव्हांजे लाइ बि आहे। असांजो अक़ीदो क़ुरान हदीस मुताबिक़ आहे। पहिरियों अक़ीदो पंहिंजो चेक करियूं। उन दौर जे अंदरि अहिड़ियूं औरतूं जेके अणपढ़ियल हुयूं न, तिन खे बि अक़ीदो मालूम। अॼु असांजा बाज़ मुफ़्ती मदारिस जा 8-8 साल पढ़ियल, हेॾियूं पगड़ियूं मथे ते ॿधल, तिन खे बि अक़ीदो मालूम न आहे। तिन खे बि सही अक़ीदो मालूम न आहे। मिसाल पेश करियां, अॼु बि वञी के मौलवी खां पुछो, 8 साल जेको मदरसे पढ़ियो आहे, हेॾी पगड़ी ॿधियो वेठो आहे, पुछोसि अल्लाह किथे आहे? छा चवंदो? हर जाइ ते। छा चवंदो? हर जाइ ते आहे, सिवाइ अहल हदीस जमात ते जंहिं ते अल्लाह जी ख़ासि रहमत आहे। अहल हदीस जमात, उनजो अक़ीदो आहे रब्बुल आलमीन अर्श ते मुस्तवी आहे, इल्म हर जॻह ते आहे। बाक़ी वॾा वॾा पटका 8-8 साल मदरसे में पढ़िया, पर एॾा जाहिल जिन खे इहा बि ख़बर कोन्हे त मुंहिंजो रब किथे आहे। उन दौर जूं अणपढ़ियल औरतूं, उन्हनि खे बि ख़बर हुई। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल चवे थो, मुंहिंजी हिकिड़ी बानी हुई, बानियूं घणो करे वीचारियूं अणपढ़ियल हूंदियूं हुयूं, ॿकरियूं चारींदी हुई। हिकिड़े ॾींहुं भगड़ आयो, हिकु ॿकरी खणी वियो। शाम जो ॻणप कयमि, ॿकरी घटि निकिती। सॼे औरत खे, बानी खे, केॾांहुं वई? जी भगड़ आयो खणी वियो, वारे चमाट कावड़ विचां। बाद में अफ़सोस थियो त मुआविया तो उन सां बेवाजिबी कई। औरत वीचारी जो कहिड़ो ॾोह? ॾिसो साहबा वर अज़ीम इंसान, ग़लती मूंखां बि थिए थी, तव्हां खां बि थिए थी। असांखे अहसासु घटि थींदो आहे, साहबा खे फौरन अहसासु थींदो। अहसासु थियो, आयो अल्लाह जे नबी वटि। छो त हदीस में अचे थो, जेको माण्हू ग़ुलाम खे ज़ुल्म करे, ज्यादती करे, नाजाइज़, उनजो कफ़ारो इहो आहे त ग़ुलाम खे आज़ादु करे। अल्लाह जा रसूल मूं उन बानी खे थप्पड़ हणी कढी, आऊं चाहियां थो उनखे आज़ादु कयां। पाण सुगुरनि ईअं कोन चयो त आज़ादु करे छॾ, ईअं कोन चयो। पाण फरमाइनि था उनखे मुंहिंजे साम्हूं आन, अक़ीदो त चेक करियूं मोमिन आहे या कोन्हे। आज़ादु मोमिन खे कबो न, अक़ीदो दुरुस्त आहे या कोन्हे। मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह अन्हु उन बानी खे वठी आयो अल्लाह जे प्यारे पैगंबर वटि। हाणे बानी आई, अक़ीदे जो इम्तिहान शुरू थियो। छा जो इम्तिहान? अक़ीदे जो इम्तिहान शुरू थी वियो। अल्लाह जे नबी खां इहो सुवाल कोन कया, नमाज़ पढ़ी थी या न, रोज़ो रखी थी या न, इहे सुवाल न। इहो बि कोन पुछियो त बरसाति केरु थो वसाए, औलाद केरु थो ॾे, रोज़ी केरु थो ॾे। प्यारे पैगंबर इहे सुवाल बि कोन कया। पहिरियों सुवाल, ऐन अल्लाह, मूंखे ॿुधाए अल्लाह किथे आहे। अॼु अहिड़ा जाहिल बहन मौलवी जेके चवनि था बाबा इहो बि को सुवाल आहे छा? इहो सुवाल त उनजे बारे में कबो आहे जेको जंहिंजो मकान हुजे। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ला मकान आहे। उन्हनि जाहिलनि खे इहा बि ख़बर कोन्हे, छो त सुन्नत खां थिड़ियल आहिनि। हदीस उहा क़बूल कंदा जेको हुनजो इमाम जॾहिं चवंदो अमल करियो तॾहिं क़बूल कंदा, वरना कोन कंदा। अञा कल्ह ई बि मिसाल पेश कया, थिड़ियल आहिनि। जॾहिं संदन इमाम इजाज़त ॾे तॾहिं क़बूल कंदा, वरना क़बूल कोन कंदा। अल्लाह जे नबी सुवाल कयो अल्लाह किथे आहे, मालूम थियो इहो सुवाल करणु सुन्नत रसूल आहे। सुन्नत रसूल आहे। वरी बहितराज़ सही सुन्नत उनखे चइबो आहे जेको बार बार अमल कयो वञे। हीउ त अल्लाह जे नबी हिकिड़े दफ़े सुवाल कयो, पोइ सुवाल सुन्नत कीअं थियो? वरी हिननि खां पुछो। इहे पॉइंट पंहिंजे ज़हन में विया। अल्लाह जा बानो,
باطل کے رد کرنے جے लाइ वरी उन खां पुछो जे इहो एतिराज़ उथारियो त उहो अमल जेको बार बार कयो वञे सो सुन्नत आहे, हिकु दफ़ो कयो वञे सुन्नत कोन्हे। उन खां पुछो अल्लाह जे नबी हिजरत घणा दफ़ा कई, अल्लाह जे नबी ज़िंदगी में हिजरत घणा दफ़ा कई? हिकु दफ़ो, हिकु दफ़ो। पुछो न मौलवी खां हिजरत सुन्नत रसूल आया कोन्हे। हाणे ॿोड़ो थी वेंदो, गुंगो थी वेंदो, जवाब न ॾेई सघंदो। हिकु दफ़ो हिजरत पर सुन्नत रसूल आहे। अल्लाह जे नबी हिकु दफ़ो सुवाल कयो पर सुन्नत रसूल आहे। पाण सुवाल कंदा ऐन अल्लाह, मूंखे ॿुधाए अल्लाह किथे आहे? अल्लाह मालूम थियो इन सुवाल जो अक़ीदे सां गहरो तालुक़ आहे। औरत जवाब ॾिनो अल्लाह फिस समा, अल्लाह मथे आहे, आसमान में आहे। छो त अरबी ज़बान जे अंदरि समान जो लफ़्ज़ बुनियादी तौर ते बुलंदी जे लाइ इस्तेमालु थींदो। को समान आसमान खे बि चइबो आहे, पर बुनियादी माना रूट वर्ड जेको उन जो आहे सीन मीम वाव, उन जो बुनियादी माना आहे बुलंदी। अल्लाह मथे आहे। आसमान खे बि समाउन इन करे चइबो आहे त मथे आहे। अल्लाह मथे आहे। हाणे ते आउं थोरो तरसां थो। औरत जॾहिं चयो त अल्लाह मथे आहे, आसमान में आहे, पाण सगोरनि को बि एतिराज़ कोन कयो, ख़ामोश रहिजी वञा। छा साबित थियो? हिकिड़ो नुक़्तो वरी ज़हन में विहारियो। प्यारे पैगंबर जे साम्हूं ग़लति अमल थिए, ग़लति ॻाल्हि थिए, कॾहिं ख़ामोश न रहंदा। यादि रखी छॾियो, पैगंबर जे साम्हूं ग़लति अमल थिए, ग़लति ॻाल्हि कई वञे, कॾहिं ख़ामोश न रहंदा। छो त नबी ख़ामोश रहिजी वियो, उहा शइ सुन्नत थी वेंदी, उहा शइ सुन्नत थी वेंदी। मिसाल ॾियां तव्हांखे, पाण सुगुरा फजर निमाज़ पढ़ाईनि था साहबा खे, फजर निमाज़ पढ़ाए फारिग थिया, तेसि ताईं हिकिड़ो अमराओ थियो ऐं ॿ रकातूं शुरू कयईं। जॾहिं नमाज़ खां फारिग थियो, पाण सुगुरा हुन खां पुछनि था छा तूं फजर जी निमाज़ 4 रकात पढ़ी थो? 2 रकातूं तो असां सां गॾु पढ़ियूं, 2 रकातूं हाणे पढ़ियूं अथई? कि अल्लाह जा नबी जेके फजर जूं सुन्नतूं अॻु में पढ़ी सघियो न हुअसि, से हाणे पढ़ियूं अथमि फर्ज़नि खां पोइ। फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाण सगोरा ख़ामोश थी विया, गोया या शइ सुन्नत आहे। जेकॾहिं सुन्नतूं रहिजी वञनि ॿ, फर्ज़ खां पोइ बि तव्हां पढ़ी सघो, सुन्नत थी वई। ग़लति अमल हुजे हा त पाण टोकींदा, कॾहिं ख़ामोश कोन रहना, पर न मञण वारा अॼु ताईं कोन था मञनि। फजर जी निमाज़ थींदी आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो, इमाम क़ुर पढ़े पियो, महराब में बीठल आहे, पोयां सुन्नतूं पढ़ंदा अचनि। कंहिं मस्जिद में हलिया वञो सवाइ अहले हदीस में, फजर जी जमात हले पई, इमाम क़ुर पढ़े पियो, हू पोयां सुन्नतूं पढ़नि पिया। ज़ुल्म कोन्हे? केॾो ज़ुल्म आहे? अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, जॾहिं फर्ज़ जी तकबीर लॻी वञे, इक़ामत चइजी वञे, उन खां पोइ सवाइ उन फर्ज़ निमाज़ जे ॿी का बि निमाज़ कोन थी। हाणे रब्बुल आलमीन सज़ा ॾिनी नबी जी नाफ़रमानी जी। ही निमाज़ूं पढ़नि पिया, निमाज़ूं तबाह बर्बाद थी। ऐं कोन थो चवां, अल्लाह जो नबी चवे, तकबीर लॻी वञे, इक़ामत चइजी वञे, उन खां पोइ सवाइ फर्ज़ निमाज़ जे ॿी का बि निमाज़ कोन थी। ही पोयां पढ़े पियो, माना तबाह थी वेंदी निमाज़। छो? तक़लीद जे मर्ज़ जे करे, तक़लीद जे मर्ज़ जे करे सुन्नत रसूल ते अमल करण लाइ तयारु कोन्हे। प्यारे पैगंबर हदीस खे ठुकराए थो, तक़लीद जी बीमारी जे करे। साईं, अल्लाह जे नबी चयो आहे त फजर खां पोइ का निमाज़ न पढ़ी वञे जेसि ताईं सिज उभरे। कुझु अक़ल खां कमु वठि, थोरो अक़ल खां कमु वठि, ॻाल्हि पधरी पई आहे। तव्हां चओ था त फजर निमाज़ खां पोइ सिज उभरण ताईं का निमाज़ न पढ़ी वञे। हाणे मूंखे जवाबु ॾे, असीं जेकॾहिं 2 रकातूं अॻु में पढ़ी न सघिया आहियूं सुन्नत, बाद में पढ़ूं था, मुंहिंजो सुवालु तव्हां खां बि आहे, इहे 2 रकातूं फजर में शामिल आहिनि या कोन आहिनि? जवाबु ॾियो, फजर में शामिल आहिनि या न? शामिल आहिनि। नई निमाज़ कोन्हे।
یا کا نئی نماز کونے فجر جو حصو آئے تو کی تھا روکے تو بھی یہ کا الگ نماز ہو رہی ہے فجر نماز جو حصو آئے جے کو اسی بعد میں ادا کریوں تھا عذر دے کرے پانچ سو گورا خاموش تھی وا یا شے سنت تھا عورت تے تو اللہ تعالی آسمان میں متھے پان کون تھا ٹوکی جے کنے غلط جواب ہجیا وری تھوڑو سوچو جی ہی چون تھا مولوی اللہ ہر جائے تے اللہ ہر جائے تے فی کل مکان ہاں تھوڑو سوچو جڑے عورت چیو اللہ آسمان میں آئے جے کدے یہ جواب غلط ہو جے ہا تو پان سگورا چون تھا اللہ جی بانی چھاتی چوی تو اللہ تو ہر جائے تے تو چوی تھی آسمان میں آ اللہ تو ہر جائے تے پان ٹوکی نہ نا اللہ نے نبی ٹوکیو کون ٹوکیو چھو تو جواب درست ہے جواب صحیح ہے جڑے پہریوں جواب صحیح ملیو پان بیو سوال کن تھا من انا مکھے سنجانی تھی کہہ رہا کہ انت رسول اللہ تبھی اللہ کا رسول ہے اللہ اکبر نہ کہ مدرسے میں پڑھی ہے نہ کہ یونیورسٹی میں پڑھی ہے ان کی فطرت ڳالھائے تھی فطرت ڳالھائے تھی تنहिंजे करे वॾा वॾा मुहद्दिसीन चई विया त असांजो इन बारे में अक़ीदो उहो ई आहे जेको हिकिड़ी पोड़ी औरत जो अक़ीदो आहे उन दौर जी उहे पोड़ियूं जेके हाणे पढ़ियल हूंदियूं हुयूं सभु चवंदियूं हुयूं अलाह मथे आहे अल्लाह मथे अर्श ते पाण सुगरनि जॾहिं इहे ॿ जवाब ॿुधा पाण या मुआवियतो आतिकहा फइन्नहा मोमिना ऐं मुआविया हिन औरत खे आज़ाद करे छॾ हीअ त मोमिना औरत आहे अल्लाह अकबर प्यारे पैगंबर गवाही हीअ त मोमिना औरत आहे जेका मूंखे बि सुञाणे थी अल्लाह खे मथे तस्लीम करे थी असांजूं भेनरूं असांजा भाउ अॼु वेही सोचो पंहिंजो अक़ीदो छा आहे पंहिंजो अक़ीदो इहो ई अक़ीदो हुअणु घुरिजे जो अहले हदीस जो तारीख़ी अक़ीदो आहे हमेशह खां हलंदो अचे अल्लाह जे नबी खां सहाबा खां ताबईन खां तबा ताबईन खां मुहद्दिसीन खां हिकिड़ो सिलसिलो जारी आहे ओ अॼु असां ताईं कॾहिं कॾहिं चवंदो मुंहिंजा रब तुंहिंजा किरोड़े ऐं बेशुमार अहसान तो असांखे उन अज़ीम सिलसिले सां गॾु करे छॾियो असांखे उन अज़ीम सिलसिले सां रब गॾु करे छॾियो सहाबा ताबईन तबा ताबईन मुहद्दिसीन उन सां गॾु आहियूं पाण ऐं जेके चवनि था न अल्लाह हर जाइ ते आहे अॼु हिकिड़ो सुवाल नोट करियो ख़ाली ॿुधी हलिया न वेंदा करियो हिकिड़ो सुवाल नोट करियो इन खां पुछो हिकिड़ो सहाबी मूंखे ॾेखार हिकिड़ो ताबई ॾेखार तबा ताबई ॾेखार मुहद्दिस ॾेखार हता कि तुंहिंजो इमाम अबू हनीफा ॾेखार जे चयो हुजे त अल्लाह हर जाइ ते मौजूद आहे सहाबी ताबई तबा ताबई को मुहद्दिस तुंहिंजो इमाम अल्लाह जो कसम खणी चवां थो मूंखे एतिरो यकीन आहे क़यामत क़ाइमु थी वेंदी अव्हां खे हिकिड़ो दलील पेश नथा करे सघो बातिल पधरो पियो हिन तिरीअ वांगुरु यत जी त्री साफ़ आहे न बातिल ईअं पधरो पियो को दलील कोन्हे के सहाबी खां ताबई खां तबा ताबई खां न कंहिं मुहद्दिस खां ऐं अहले हदीस असांजी लाइन लॻी पई इमाम अज़ीम इमाम ज़हाबी जो किताब किताबुल उलूम मूं वटि मौजूदु आहे तव्हां पढ़ंदा त सवे मिसाल हज़ारे तव्हांखे मिसाल मिली वेंदा हुआ अल्लाह जे नबी खां वठी सहाबा ताबईन बल्कि पंहिंजे दौर ताईं इमाम ज़हाबी हवाला नक़ल कया आहिनि उलमा जा मुहद्दिसीन जा अल्लाह अर्श ते मुस्तवी आहे मथे नालो या किताब जो किताबुल उलूम अल्लाह जो मथे हुजनि इहो अक़ीदो आहे हिकिड़े मोमिन जो चाहे मर्द हुजे चाहे औरत उन खां पोइ ॾिसो असांजूं भेनरूं ख़ुशूसन जेके औरतूं आहिनि से घणो करे शिरक जे अंदरि वहम परस्ती जे अंदरि ऐं ज़ईफ़ुल इतिक़ादी जे अंदरि ग़र्क़ आहिनि जीअं शाह साहब बदियुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चवंदो हो न असांजो उस्ताद मुरबी अल्लाह जो मथस रखे रहमतूं हुजनि के माण्हू चयो साईं तव्हां अहल हदीसनि खे पुछे ई कोन थो तव्हांजूं क़बरूं वीरान पयूं आहिनि फलाणो बुज़ुर्ग ॾिसो केतिरा माण्हू था अचनि माण्हू त ॾिसो मरण खां पोइ बि केतिरा इहा साईं जी करामत आहे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह जी लखे रहमत हुजनि छा अज़ीम जवाबु ॾिना हीअ साईं जी करामत कोन्हे माइयुनि जी करामत आहे
मायूं बंदि करियो इन दरगाह ते कंगरनि दा, कांगरनि दा। ऐं हक़ीक़त ये मर्द जेके वञनि था न औरतुनि जे करे, इहो को दलील कोन्हे त मेला लॻा पिया आहिनि तो हक़ ते आहे, इहो को दलील शरई कोन्हे। अल्लाह करे धरती जे अंदरि केतिरा पैगंबर दफ़न आहिनि, हर क़ौम में पैगंबर आयो, सिवाय अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जे कंहिंजी क़ब्र जे बारे में यकीन सां चई सघूं था त ही क़ब्र फलाणे नबी जी आहे? न, सिवाय अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी क़ब्र मुबारक ॾे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि हिते मदफून आहे, नूह अलैहिस्सलाम बि धरती में मदफून आहे, पैगंबर बेशुमार आया, पर ॾिसो क़ब्र जो पतो ई कोन्हे। कुझु आहे वली कोन हुआ, नेक इंसान कोन हुआ, ही तुंहिंजा नेक इंसान आहिनि जिन ते मेला लॻा पिया आहिनि। बल्कि ॿुधाईंदो हलां, तव्हां बि अणपढ़ियल माण्हू कोन आहियो, हिन दौर जे अंदरि केतिरा हक़ाइक़ वाज़े थिया आहिनि। बाज़ औक़ात क़ब्र में घोड़ो पियो आहे, उन ते मेलो लॻे, बाज़ औक़ात क़ब्र ख़ाली पई आहे, उन ते मेलो लॻे थो। बेबुनियाद क़ब्रूं जिन जो को बुनियाद कोन्हे, उन ते मेला लॻनि पिया। जानवर अंदरि दफ़न थिया पिया आहिनि, किथे चिड़िया दफ़न थिया पिया आहिनि, जिन खे पंहिंजी सौंत कोन हूंदी कपिड़नि जी उघड़ जी, उहे वली थी विया मरण खां पोइ। एॾी बेवकूफ़ी या कमज़ोरी औरतनि जे अंदरि तमामु घणी आहे। इन्हनि पीरनि खे हथी ॾियणु, भोपनि खे हथी ॾियण में वॾो किरदारु औरतनि जो। भोपा ऐं पीर इन्हनि खे हथी ॾियण में औरतुनि जो वॾो किरदारु आहे। जेकॾहिं औरतूं पकियूं मोमिन थी वञनि, ठोस अक़ीदो थी वञे, त इहे भोपा, इहे पीर बुख मरंदा, बुख मरंदा, इहे पिनण पारां थी वेंदा। जेकॾहिं औरतूं हथ कढी वञनि, तव्हां वञो जिते बि इहे पीर आहिनि, भोपा आहिनि, तव्हां ॾिसंदा 90% औरतूं आहिनि, 90% औरतूं आहिनि या कोन्हे? इहा औरतनि जे अंदरि कमज़ोरी पुराणे दौर खां हली अचे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु पंहिंजे घर में अचे थो, घरवारी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा उनजे ॻिची में धाॻो ॿधो पियो आहे। उन दौर जे अंदरि सहाबी जी घरवारी ज़ैनब खां पुछियाई, ज़ैनब धाॻो तो छो ॿधो आहे? जे अखि में सूर हो, हिकिड़े यहूदी खां इहो पढ़ायुमि, अखि जो सूर छॾे वियो। हाणे घरवारी ते इहो चयो त फ़ाइदो थियो, पर अब्दुल्ला बिन मसूद मुतमइन थियो, बाबा फ़ाइदो थियो आहे, धाॻो ॿधो पियो हुजे। न, छा कयई? घरवारी खे हुकुम कोन ॾिनई, पंहिंजो हथ अॻिते वधाए उन धाॻे खे टोड़े परते उछलाए। पोइ छा चए? अंतुम आल अब्दुल्लाह लअग़नियाउ अन शिरक। ऐं अब्दुल्ला जी ज़ाल, तूं शिरक खां बेनियाज़ आहीं, शिरक जी तोखे ज़रूरत कोन्हे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु धाॻे खे शिरक चयो। अॼु केतिरियूं औरतूं, केतिरा मर्द, ॿाहनि में धाॻा, ॻिची में धाॻा, पेरनि में धाॻा, ये धाॻा तव्हांखे हलाईंदा? केॾी जहालत आहे। धाॻनि जे अंदरि ताक़त सम्झनि पिया। आउं चवंदो आहियां, ये अमेरिकन यूरोपियंस जेके नॉन मुस्लिम आहिनि, ईसाई आहिनि, के दहरिया आहिनि, के यहूदी आहिनि, इन्हनि मां कंहिंजी ॻिची में धाॻो आहे? पाण खां त वधीक ॾटा मुटा आहिनि, वधीक ताक़तवर आहिनि। धाॻो ज़रूरी हुजे हा त अमेरिकन बि ॿधे हा न, यूरोपियन बि ॿधे हा। बिना धागे जे उहे हलनि पिया, तूं कोन हली सघंदे। कुझु अक़ल खां त इंसान कमु अचे। तूं काफ़िर दहरिया से बिना धागे जे हलनि पिया, तोखे धागे जी ज़रूरत आहे। ज़्यादातर तव्हां ॾिसो अक़ीदे जूं कमज़ोरियूं औरतुनि जे अंदरि रहियूं। सहाबी जी घरवारी आहे, पर ॾिसो धागो ॿधो पियो, पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु इन में का नरमी कोन कई, धागो टोड़े उनखे परते उछलाए थो। अहिड़े नमूने सां तव्हां ॾिसो अक़ीदे जे हवाले सां असांजे मुल्क में केतिरियूं बिदअतूं थीनि थियूं, ऐं इन में वॾो किरदारु औरतुनि जो आहे, मर्द बि शामिल आहिनि। मुहर्रम जो महीनो अचे कि ख़ासि जेके नज़रो न्याज़ 9 तारीख़ ते क़ब्रनि खे उन्हनि ते मिटी चाढ़णु, मुहर्रम जे महीने जे अंदरि घरवारी सां बिस्तरी न करणु, मुहर्रम जे महीने जे अंदरि शादी न करणु, मुहर्रम जे अंदरि खट खे जेको माना सिधो करे छॾणु, खट ते न सुम्हणु, इहा शइ किथे साबित आहे? अल्लाह जे नबी खां, सहाबा खां, हत्ता के अहले बैत खां?
मूंखे को साबित करे ॾेखारे। सैयदना हुसैन जी शहादत खां पोइ इहे कम अली बिन हुसैन कया, इमाम बाकिर कया, इमाम जाफर सादिक कया। इहे सभु हथ ठोकियूं बिदतूं आहिनि। वरी तव्हांजे सां 10 तारीख़ ते चणा ठाहिया वेंदा आहिनि, विराया वेंदा आहिनि, नज़रो न्याज़ कयो वेंदो आहे। किथे सबूत कोन्हे। माण्हू मरी वियो 3 ॾींहं ते टीजो, चालियो, ॿारो, जुमाणू, ॾहो, औरतूं वॾे तादाद में शामिल हूंदियूं आहिनि। किथे साबित आहे? उन खां पोइ तव्हां ॾिसो केतिरियूं ॿियूं बिदतूं। असां वटि हिकिड़ी बिदत आहे, असांजे बदीन जे एरिया जे अंदरि हिकिड़ी सची जी मानी चइबी आहे। सची जी मानी उहा छा आहे त इहा मानी सिर्फ़ छोकिरियूं खाईंदियूं, मर्द कोन खाईंदा। जी मके जा मुशरिक छा कंदा हुआ? चवंदा त ही सिर्फ़ मर्द खाईंदा, औरतूं कोन खाईंदियूं। हे वरी छा था चवनि? सिर्फ़ औरतूं खाईंदियूं, मर्द कोन खाईंदा। सची जी मानी। ये सभु बिदतूं आहिनि। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदत गुमराही आहे, हर गुमराही जो ठिकाणो जहन्नम आहे। अल्लाह जूं बानियूं, अल्लाह जा बानो इन बिदतनि खां पंहिंजो पाण खे बचायो। अक़ीदे में शिरक अची वियो, अमल बर्बाद। बिदत अची वई, अमल चट थी वेंदा ॼा। हर बिदत गुमराही आहे। का बिदत चङी कोन हूंदी आहे। जी बाद मौलवी चवंदा आहिनि सही बिदतूं चङियूं हूंदियूं आहिनि। अल्लाह जो नबी चए थो हर बिदत गुमराही आहे, माना गुमराही आहे। उन खां पोइ तव्हां ॾिसो जॾहिं असां अचूं था अमल जे मुआमले ॾांहुं, असां मां हर हिकु असांजो भाउ, असांजी भेण सोचे जॾहिं अमलनि जो मामिलो अचे थो, सभ खां पहिरीं नमाज़ आहे। नमाज़ जी पाबंदी आहे। नमाज़ जी पाबंदी करण वारो मोमिन आहे। छॾण वारो काफ़ी उलमा उनखे काफ़िर चयो। शेख बिन उसामीन, शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी, सहाबा किराम बि चवनि था असीं कंहिं बि अमल खे छॾणु कुफर न सम्झंदा हुआसीं सिवाय नमाज़ जे। अल्लाह जो नबी बि चवे थो त बाने जे विच में ऐं कुफर जे विच में फ़र्क़ु आहे नमाज़ छॾणु। अल्लाह ताला फरमाए थो जहन्नम में वञण जो पहिरियों सबबु ॿुधाईंदा असीं बेनमाज़ी हुआसीं। नमाज़ छॾणु कुफर आहे, गुनाह कबीरा आहे। ऐं नमाज़ में सुस्ती करणु मुनाफ़िक जी निशानी। नमाज़ पढ़े पियो पर वक़्तु टारे, नमाज़ पढ़े पियो पर ठुंगनि वारी, या मुनाफ़िक जी निशानी। तंहिंजे करे मोमिन जी ख़ासि निशानी आहे त हू नमाज़नि जो पाबंद हूंदो आहे। ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर औरत जे लाइ जेका बिशारत ॾिनी, कहिड़ी औरत? जंहिंमें 4 शयूं हुजनि। 4 शयूं। उहा औरत जन्नत जा 8 दरवाज़ा। पाण फरमाइनि था क़यामत जे ॾींहुं 8 ई दरवाज़ा खुलियल हूंदा। मलाइक चवंदा जंहिं दरवाज़े मां चाहीं तूं वञी सघीं। पर औरत कहिड़ी? अल मरतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व असनत फर्जहा व अतात बालहा फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नत शाअत। पाण सुगरा फरमाईंदा उहा औरत जेका 5 वक़्त नमाज़ पाबंदी सां पढ़े, रमज़ान जा रोज़ा रखे, पंहिंजी शर्मगाह जी हिफ़ाज़त करे, मुड़ुस जो जाइज़ कमनि में चयो वञे, क़यामत क़ाइमु थींदी। जन्नत जा 8 ई दरवाज़ा खुलियल हूंदा। मलाइक चवंदा जंहिं दरवाज़े मां चाहीं तूं वञी सघीं। अंदाज़ो लॻायो केॾो वॾो मक़ाम आहे। हिकिड़ी साहबियाणी उम्मे शाम चवे थी पाण सॻोरा हर जुमे ते सूरे काफ़ जी तिलावत कंदा हुआ। ऐं घर में हूंदी हुयसि, अल्लाह जे नबी जो आवाज़ उस ताईं पहुचंदो हो। मूं प्यारे पैगंबर खां उहा सूरत ॿुधी मूं यादि करे वरिती। माना एॾी दिलचस्पी। घर वेठी आहे, घर भरिसां हो, अल्लाह जे नबी जो आवाज़ पहुचे पियो, यादि करे वरितई सूरत। ऐं एतिरियूं इबादत गुज़ार पाण सॻो हिकु दफ़े राति जो आया मस्जिद नबवी जे अंदरि, ॾिसनि त 2 थंभनि जे विच में रस्सी ॿधी पई आहे। पाण साहबा खां पुछनि था हीअ रस्सी कंहिं ॿधी आहे? साहबा चयोसीं ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तहजुद नमाज़ पढ़ंदी आहे राति जो, जॾहिं थकिजी पवंदी आहे तॾहिं इन रस्सी सां टेक ॾींदी आहे। पाण फन हुलू हो, इन खे खोले छॾियो। बाद में छा था फरमाइनि?
عوام کو مانو جس تائیں نشاط باقی ہے، طاقت ہے، جس تائیں دماغ ان جو حاضر ہے، مانا ننڈ جو غلبو نہ ہے، تیس تائیں نماز پڑھندو رہے. مجھے ننڈ جو غلبو تھیے تیرے لیٹی کر یہ نہ تھے جو زبان مجا صحیح لفظن کے بجا غلط لفظ نکری وجن. ننڈ کی کیفیت ہے مانو جی زبان میں غلط لفظ نکری سکن تھا نا، پر ثبوت چھا ملو ان دور جو عورتوں ایتریوں عبادت گزار ہوئیں جو رستن کے جلے نماز پڑھندی ہوئیں، ان پوئے اندازو لگایا تو ان دور جو جے عورتوں ہوئیں سے عید نماز میں کتنے شوق سے ایندی ہوئی. اج اساں وٹ مولوی فتوا ڈیو ویٹھا بابا عورت عید نماز لا کون ایندی چھو ہانے سائیں زمانو خراب ہے، نعوذ باللہ ماحول خراب ہے. ان کا پوچھنا چاہیے تو عورت درگاہ تے وجی سکے تھی، بازار وجی سکے تھی، تمام جے تبلیغی اجتماع میں اچی سکے تھی، ہر جگہ تے وجی سکے تھی. نتھی اچی سکے تو اللہ کے گھر میں نتھی اچی سکے. ہتے کیڑو خطرو ہے؟ اللہ کے گھر میں کیڑو خطرو ہے؟ پان سگورن تے عید نماز لا خاص حکم ڈنو ہے. اسی جے ویٹھل آیوں اساں جو بینروں بدن پیوں، یاد رکھو عید نماز دے اندر عورت کی حاضری واجب ہے. پان سگورن حکم ڈنو ہے. باقی نمازوں ہیں گھر میں پڑھے افضل ہیں، مسجد میں اچے جائز ہیں، منے کو نے فرض نماز پڑھی سکے تھی، تراویح پڑھی سکے تھی. وہ اللہ جن بھی فرمان آئے گھر جو کو اندریوں کمرو آتے میں نماز پڑھے افضل ہے. پر عید نماز جو حکم الگ ہے. صحابہ چون تھا اللہ کے نبی ان زمانے میں حکم کیو اوے عورتوں جے کے حید جی حالت میں ہوجن سے بچن عیدگاہ میں مسجد میں نا، مسجد میں حید والی عورت نتھی اچی سکے، نماز پڑھی ونے پہ عیدگاہ کے اندر اتے اچے نماز کون پڑھندی، انہیں جائے کھان تھوڑو پوئتے ویندی، پر مسلمان کی دعا میں شریک رہے. اللہ جن بھی فرمایا ان عورتن کے بچیے کنواریوں ہوجن وڈیوں ہوجن. اترے قدر شوق ان زمانے میں جو عورتوں بیچاریوں جے غریب ہوندی ہوئیں. ایکڑی ہلے اللہ جن بھی آؤں اچن چاہیاں تھی پر موں وٹ اڈھن جے لا چادر کو معلوم تھو عورت تے پردو فرض ہے، بنا پردے جے ہلن حرام ہے، ناجائز ہے. ان عورت چھا چیو اچن تے چاہیاں تھی پر موں وٹ چادر کو. ان میں ثبوت ملو تو غربت بھی کیتری ہوئی. ایڈی غربت ہوئی جو بعض صحابی آنیوں انہوں وٹ اوڈھن جلا چادر بھی کو، پر تدہیں بھی دین کھاں پوئتے کون تھی. پان سگرا فرمائن تھا لتلبسا اختها من جلبابها. بی مسلمان بھیڑ جن چادر آئے ان کے گرجے پنجی ان بھیڑ کے چادر اوڈھائے پان سا گڈ عیدگاہ میں وٹھی اچے. اللہ جے نبی اتنے بھی چھوٹ کون ڈنی. ان عورت کے وٹھی اچو اندازو تمام لگایو. عید نماز میں شرکت لازم ہے. عید اچے پہ انشاءاللہ چند ڈن کھاں پوئے اساں پنجوں عورتوں عید نماز لا انہوں کے موکلیوں تھا نہ. اللہ جے نبی دی حکم جی نافرمانی کریوں پیا. اے وہ بینروں بدن جے کے نہ تھیو اچن گناہگار ہیں چھو تو اللہ جے نبی جو خاص حکم ہے. بلکہ اتنے قدر ایک حدیث اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کا پڑھائن کا پو ون تھا عورتن والے حصے ڈاں ان کے ترغیب دین تا اللہ کے رستے میں صدقو ڈیو خیرات کرو. اترو اثر تھو عورتن پنجا زیور لائے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ڈنا. تین ذکر عید نماز لائے پنجو عورتوں وٹھی اچو مسجد دے اندر. مسجد میں صرف وہ عورت ایندی جکا حیض کا پاک ہے. جکر خالی میدان میں نماز آئے اچی سگے تھی نماز کون پڑھ دی پوئتے وہندی دعان میں شریک رہندی. اللہ دے نبی ان کے بچن دے لا چیو. ان کا پو دوستو اسان جو بہنروں یا اسان جا بھائر جکر اللہ دولت ڈنی آئے زکات ڈینی. زکات ڈینی آ. ایک دفعہ پان سگورن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ڈٹھو کھین منڈیوں پاتل ہیں. پان فرمائن تھا عائشہ تو انہیں جی زکات دی تھی.
ॾिसो अल्लाह जे नबी इहो बि सुवाल कयो, छो त मिल्कियत सैयद आयशा जी हुई, ज़कात ॾी थी कि अल्लाह जे नबी न, पाण फरमाए हस्बुके मिनन नार, बाहि में जहन्नम में वठी वञण लाइ इहो ई काफ़ी आहे तुंहिंजी। अॼु असांजी भेनरूं सोची ऐं हुननि जा घर वारा बि, घर में केतिरो सोन पियल आहे, घणो सोन आहे, असां ज़कात ॾियूं था। हिकिड़ी ॻाल्हि हिते थोरो फिकई मसइलो आहे, आम तौर ते उलमा जी इहा ई फतवा आहे त 7.5 तोला सोन हुजे त पोइ ज़कात फ़र्ज़ु आहे, उनखां घटि ज़कात फ़र्ज़ु कोन्हे। पर असांजो मुरबी उस्ताद शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदो हो त अल्लाह जे नबी जॾहिं सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खां सुवाल कयो मुंडियुनि जे बारे में, त मुंडियूं आम तौर ते 7.5 तोला जूं कोन हूंदियूं आहिनि। इन में छा मालूम थियो, भले सोन थोरो छो न हुजे पर मोमिन खे घुर्जे उनजी ज़कात अदा करे, तां त उहो माल पाक थी वञे। ऐं मूंखे पंहिंजे उस्ताद मुरबी शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह जिन फतवा ते मुंहिंजी दिलि मुतमइन आहे। हक़ीक़त में तक़वा बि इन शइ जो नालो आहे। अल्लाह अव्हांखे मिल्कियत ॾिनी आहे, सोन मिल्कियत आहे, जंहिंखे चइजे बुनियादी ज़रूरत कोन्हे। केतिरा ग़रीब आहिनि जेके सोन खां सवाइ हलनि पिया, वरी बि हार सिंगार जो सामान आहे, बुनियादी ज़रूरत कोन्हे। असांखे घुर्जे थोरो बि हुजे, 2 तोला छो न हुजे, तक़वा ऐं परहेज़गारी इन शइ जो नालो आहे। अल्लाह जे रस्ते में ज़कात ॾींदा वञनि, असांजी भेनरूं बि ज़कात ॾींदियूं वञनि। उनखां पोइ ॿुधाईंदो हलां त औरतुनि जे हवाले सां काफ़ी वॾो मौज़ू आहे। उन ज़माने जूं जेके औरतूं हुयूं, अल्लाह अकबर, सहाबा वांगुरु उहे बि आख़िरत जूं मुतलाशी हुयूं। न कि सहाबा दुनिया जा पुजारी हुआ, न कि उन दौर जूं औरतूं दुनिया जूं पुजारी हुयूं। सही बुखारी जी रिवायत आहे, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा अज़ीम सहाबी आहे, पंहिंजे शागिर्द अता बिन अबी रबाह, ग़ुलाम आहे कारे रंग जो हो, उनखे हिकिड़े ॾींहुं सॾियाई, अता हेॾां हलिया, तोखे जन्नती औरत ॾेखारियां। अता हैरान थी वियो, जन्नती औरत साब दुनिया में? सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास हथ मां वठी हुनखे हलियो, हिकिड़ी कारे रंग जी पोड़ी औरत वेठी हुई, चई अता ही जन्नती औरत। जन्नती चवणु, यादि रखो, मूंखे या तव्हांखे इहो हक़ कोन्हे जो यकीनी फ़ैसिलो ॾियो। यकीनी फ़ैसिलो अल्लाह जो प्यारो पैगम्बर ॾेई सघे, छो तुर ते वही नाज़िल थिए थी। अब्दुल्ला छा चयो, जन्नती इन जे करे आहे जो हिन औरत खे अल्लाह जे नबी जन्नती चयो। हिनखे मिर्गी जा दौरा पवनि था। हिकिड़े दफ़े हली आई अल्लाह जा रसूल, मूंखे मिर्गी जा दौरा पवनि था, अल्लाह खां दुआ घुरो, अल्लाह ताला मूंखे चङ भलाई अता फरमा। पाण सोगरनि फरमायो, इन शइ ते सबर ते वलकिल जन्नत, इन शइ ते दावतुल्लाह ऐं आफ़िय के, जेकॾहिं तूं घुरी अल्लाह खां दुआ घुरां, अल्लाह तोखे चङ भलाई ॾेई छॾे, बीमारी तुंहिंजी ख़तम थी वञे। ऐं जेकॾहिं तूं घुरी चाहीं अल्लाह खां दुआ घुरां, रब्बुल आलमीन तोखे जन्नत ॾे, सबर करण जे करे, सबर करी अल्लाह तोखे जन्नत ॾे। अॼु असां जहिड़ो को दुनिया जो पुजारी हुजे हा न, फौरन चवे हा फ़िलहाल तंदुरुस्ती मिले पोइ ॾिठो वेंदो। पर केॾियूं अज़ीम औरतूं हुयूं, चवण लॻी अल्लाह जा नबी, आउं चाहियां थी मूंखे जन्नत मिली वञे, पर अल्लाह खां हिकिड़ी दुआ घुरो, जॾहिं मूंखे दौरो पवे मिर्गी जो, मुंहिंजी ओघड़ ज़ाहिर न थिए। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास चयो, अता ही औरत उहा आहे, दौरा अञा बि पवनसि था, ओघड़ ज़ाहिर कोन थी थिए, छो त अल्लाह जे नबी जी दुआ आहे। पर इन औरत सबर कयो आहे बीमारी ते त मूंखे जन्नत मिली वञे। केॾियूं अज़ीम औरतूं, हीउ तमामु वॾो मौज़ू आहे। पर आख़िरी ॻाल्हि कंदो हलां भेणनि जे साम्हूं, भाइरनि जे साम्हूं, त दीन जो बुनियादु आहे अल्लाह जी तौहीद ऐं प्यारे पैगम्बर जी पैरवी, सुन्नती पैरवी। उन ज़माने जे अंदरि तव्हां ॾिसो जेके औरतूं हुयूं से कहिड़े नमूने सां अल्लाह जे प्यारे पैगम्बर जी पैरवी कंदियूं। अॼु असां वटि माण्हू बहाना बनाए उम्मतिन जा कोल आणे अल्लाह जे नबी जी हदीस रद्द कनि था, छॾी नथा, अमल करण लाइ तयारु कोन्हे, बल्कि ज़ालिम अॻिते वधी हदीसनि ते हमिलो कनि था। वॾी ॻाल्हि इहा आहे, ख़तरनाक, हदीसनि ते हमिलो कनि था पंहिंजे तकलीदी मज़हब जे करे।
पर उन दौर जूं ख़वातीन ॾिसो, हिकिड़ी औरत आहे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू दरदा जी घरवारी। अबू दरदा गुज़ारे वियो, साहिब रसूल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दरदा ॾांहुं निकाह जो पैगाम मोकिलियो, आउं तव्हां सां निकाह करणु चाहियां थो। ॾोहो कोन्हे, शरीयत इजाज़त ॾिनी आहे। उन ज़माने जे अंदरि अरबन में बेवा औरतुनि सां निकाह थींदो, माण्हू ख़ुशी सां कंदा हुआ। अॼु पाण जे मुआशिरे में आहे जो हिनखे बुरो सम्झो वञे थो। अल्लाह जे नबी 11 तक़रीबन शादियूं कयूं, सवाइ सैयदा आयशा जे, ॿियूं सभु तव्हां ॾिसो घणो करे बेवा हुयूं, घणो करे वॾी उमिरि जूं हुयूं। हिकिड़ी कुंवारी आहे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ने निकाह जो पैगाम मोकिलियो। हाणे जवाब छा ॾिनई? ये वलस्तु उरीदो बे अबी दरदा बदला, आउं अबू दरदा जी जाइ ते के ॿिए खे पसंदि कोन थी करियां, के ॿिए खे नथी चाहियां। छो त अल्लाह जे नबी जो फरमान ॿुधो अथमि, अल मरातो ले आख़िर अज़वाजिहा, औरत जेकॾहिं हिक खां वधीक शादियूं कयूं दुनिया में, हिक खां मथे शादियूं कयई, हाणे औरत बि जन्नत में पए थी, मुड़ुस बि जन्नत में पए था, ॿई मुड़ुस बि जन्नती आहिनि, औरत बि जन्नती आहे। हाणे सुवाल थो पैदा थिए त जन्नत में उहा औरत कंहिंजी घरवारी थींदी? अल्लाह जे नबी फरमायो, जंहिंसां दुनिया में आख़िर में शादी कयई। दरदा छा चयो? आउं अबू दरदा जी जॻह ते के ॿिए खे पसंदि नथी करियां, चाहियां थी त जन्नत में बि अबू दरदा मुंहिंजो घरवारो हुजे। छो त अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, आख़िरी जेको माना हुनजो घरवारो हूंदो, उहो ई माना जन्नत में हुनजो घरवारो थींदो। हाणे जेकॾहिं ॿी शादी करियां थी त अबू दरदा मूंखे जन्नत में कोन मिलंदो, छो त अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे। ऐं प्यारे पैगंबर फरमान ते मूंखे ईमान आहे, शादी कोन कयाई, उन साहबी जे निकाह जे पैगाम खे रद्द करे छॾिया। हदीस रसूल त ईमान, अॼु ज़रूरत आहे असांजे अंदरि बि उहो ईमान हुजे। दोस्तो, तमामु वॾो प्रोग्राम आहे, बहरहाल काफ़ी देरि थी चुकी आहे। अल्लाह ताला खां दुआ घुरंदा हलूं त रब्बुल आलमीन असांजा गुनाह ख़ताऊं माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हिन अज़ीम महिनत जे अंदरि उनजी बरकतनि जे अंदरि रब्बुल आलमीन असांजूं ख़ताऊं माफ़ फरमाए, असांजा रोज़ा क़बूल फरमाए, असांजूं नेकियूं क़बूल फरमाए। अल्लाह ताला हर ज़ाहिर ऐं निकल गुनाह खां बचण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन असांखे ॿिए मुस्लमान भाउ जी ख़ैरख़ाई अता फरमाए। अल्लाह ताला असांजे मुल्क तां ही वबा जेका आयल आहे रब्बुल आलमीन सां दूर करे। अल्लाह ताला असांजे औलाद खे, असांजी घरवारियुनि खे नेक ऐं साले बनाए, ऐं अल्लाह ताला असांखे अज़ाब क़ब्र खां, अज़ाब जहन्नम खां महफ़ूज़ रखे। असांजा जेके मुस्लमान भाइर ईमान जी हालत में गुज़ारे चुका, रब्बुल आलमीन उनजी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उन ते रहमतनि जी पालोट फरमाए। ऐं रब्बुल आलमीन असांखे जेसि ताईं दुनिया में ज़िंदा आहियूं तौहीद ऐं सुन्नत ते क़ाइमु रखे, असांजो मौत तौहीद ऐं सुन्नत ते करे।